Mana boy? Oh. Dire na po daw kay basig na magpahimo og kuan. Unsay gani pangalan ani? Kuan no? Steel post. Steel post og kuan kaning kutil ko. Basig na ay mangitag kuan guys, kani guys oh. Basta mong trabaho diri guys, sak-sak sinagol. Gaya mo pud mig kuan kanang steel pole sa kuryente. Pero para sa balay lang. Guys, oh. Barato lang libor dire. Dako kay discount basta hangyo lang. Guys, so i-appeal na po nato ang kansero kanang welding. Una itsura niya. Kaya nag-i-appeal to. Diri lang, guys, oh. Taas kayo ni, ang kataasan ni guys, mga kwan ni, 10 feet ni boy no? 12. Ha? 12. 20. Pwede ka po 20. 20. 20 din kataasan ni guys. 20. Punuan, sakalin. Kung gusto niyo magpahimo guys, dire adto mo dire sa Centennial Machine Shop at bang sa Iglesia ni Cristo. Salamat.